3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam wa ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Mustaqim dengan NIM 212101020022, Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B3 di Universitas Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Terjemah Fauriyah dengan dosen pengampu Dr. Asep Maulana MPD وعلى آله وصحبه ومن بعد. حديث عظيم يدل على عظم شأن توحيد الله عز وجل والأجر الجزيل الذي أعده الله لعباده الموحدين وسعة مغفرة الله عز وجل لعباده المقصرين المذنبين ويرغب في كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة إليه. Sebuah hadis yang agung yang menunjukkan keagungan tauhid Allah Subhanahu wa taala, besarnya pahala yang Allah sediakan berikan bagi hamba-hambanya yang bertauhid, dan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang lalai dan berharap ampunan dan taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum, dia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai Bani Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu semua dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu, dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia berkata bahwa hadis ini hasan dan sahih. هذا الحديث أصل في باب التوبة والحث عليها والترغيب فيها. الفائدة الثانية فيه بيان لطف الله عز وجل في مناداته لعباده بالنداءات الرقيقة اللطيفة باسم أبيهم، وبيان سعة رحمته وعظيم مغفرته مع ضعف الإنسان وكثرة ذنوبه، وهذا يستوجب محبة الله عز وجل الودود الذي يتودد إلى عباده. Manfaat hadis yang pertama. Hadis ini adalah landasan dalam bab tentang taubat, anjuran dan anjurannya. Manfaat yang kedua yaitu berisi tentang penjelasan tentang kebaikan Allah yang Maha Esa dalam menyeru hamba-hambanya dengan permohonan yang lemah lembut, dengan menyebut nama Bapa mereka, dan penjelasan tentang keluasan rahmatnya dan besarnya ampunannya dengan kelemahan manusia dan banyaknya dosa. Maka diperlukan kasih sayang Tuhan yang Maha Esa yang ramah dan santun kepada hamba-hambanya. الفائدة الثالثة أن الله عز وجل
يغفر جميع الذنوب مهما تعاظمت. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. Manfaat yang ketiga yaitu sesungguhnya Allah yang Maha Esa, Maha mengampuni segala dosa seperti apapun besarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang durhaka terhadap dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Dan Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Dan barang siapa berbuat jahat atau menganiaya dirinya sendiri lalu meminta ampun kepada Allah, maka ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dan Tuhan yang Maha Esa berfirman, dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, yaitu, "Jika dosamu mencapai awan di langit dan kemudian kamu mohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu." الفائدة الرابعة: هذا الحديث يربي في قلب المؤمن جانب الرجاء فيما عند الله وحسن الظن به والتعلق برحمته، حيث فتح باب الأمل للمسرف على نفسه بالمعاصي، فجميع ألفاظ الحديث تدل على ذلك، منها على ما كان منك ولا أبالي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. تأملوا إلى هذه الألفاظ، فغير المسرف من باب أولى. Manfaat yang keempat yaitu hadis ini melatih orang-orang mukmin untuk berharap hanya kepada Allah dan berprasangka baik terhadapnya dan bergantung pada rahmatnya, karena Allah membuka pintu harapan bagi orang yang berfoya-foya dalam kemaksiatan. Kata-kata hadis tersebut menunjukkan bahwa apapun yang kamu lakukan, dan aku tidak peduli jika dosa-dosamu mencapai setinggi langit, jika kamu datang kepadaku dengan dosa-dosa yang hampir sebesar bumi. Perhatikan kata-kata ini, maka kamu tidak akan berfoya-foya. الفائدة الخامسة: أن الإسلام يعالج النفس المسلمة المذنبة ويرتقي بها من خلال فتح باب الأمل والمغفرة والتوبة على مصراعيه. Manfaat yang kelima yaitu sesungguhnya Islam mengobati jiwa umat muslim yang bersalah dan meninggikannya dengan membuka lebar-lebar pintu harapan, ampunan dan taubat. الفائدة السادسة: هذا الحديث يربي جانب الحياء من الله سبحانه وتعالى، فإذا تأمل المسلم مناداة الله عز وجل لعباده وفتح باب المغفرة لهم مع أنهم هم المحتاجون له ومع ذلك يذنبون، لا شك أن ذلك يورث الحياء. Manfaat yang keenam yaitu hadis ini memupuk aspek kesopanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika seorang muslim merenungkan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya, dan Allah membukakan pintu ampunan yang berlimpah bagi mereka, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membutuhkannya namun mereka berdosa. Tidak ada keraguan bahwa hal ini menciptakan kesopanan. الفائدة السابعة: يدل هذا الحديث على تمام ملك الله وكماله، فإذا أعطى الله عز وجل عبده المؤمن وغفر له فإن ذلك لا ينقص مما عنده، كما قال الله: ولا أبالي، ولا غنى للإنسان عن ربه طرفة عين، فيحتاج دوما إلى إعانته ومغفرته وتوفيقه وهداه. Yang ketujuh yaitu hadis ini menunjukkan kelengkapan dan kesempurnaan kerajaan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi kepada hambanya yang beriman dan mengampuninya, maka tidak mengurangi dari apa yang dimilikinya, sebagaimana firman Allah, "Dan aku tidak peduli."
sehingga manusia selalu membutuhkan pertolongannya, ampunannya, kesuksesannya dan bimbingannya. الفائدة الثامنة أن من أسباب إجابة الدعاء الرجاء بالله الذي يستجيب ويسمع وينصر ويعطي إنك ما دعوتني ورجوتني. Manfaat yang kedelapan yaitu salah satu alasan terkabulnya doa adalah berharap kepada Allah yang maha menjawab, mendengar, menolong dan maha memberi. الفائدة التاسعة أن المسلم ولو تلبس بالمعاصي والذنوب ينبغي ألا يمنعه ذلك من الدعاء بل هو أحوج ما يكون الدعاء على ما كان منك كما قال الله في هذا الحديث القدسي. Manfaat yang ke-9 yaitu sekalipun seorang muslim melakukan pelanggaran atau dosa, hal itu tidak menghalanginya untuk berdoa, melainkan ia lebih membutuhkan doa atas apa yang dilakukan, seperti yang difirmankan Allah dalam hadis qudsi. الفائدة العاشرة أن من أسباب مغفرة الذنوب والمعاصي الدعاء لقول الله عز وجل في هذا الحديث ما دعوتني، والرجاء لقول الله ورجوتني، والاستغفار لقول الله ثم استغفرتني غفرت لك، والتوحيد لقول الله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Manfaat yang ke-10 yaitu salah satu alasan pengampunan dosa dan pelanggaran adalah doa sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, yaitu engkau belum memanggilku, dan pengharapan pada firman Allah dan berharap kepadaku dan memohon ampun atas firman Allah, kemudian kamu mohon ampun kepadaku dan aku telah mengampuni kamu, dan tauhid atas firman Allah, kemudian kamu bertemu denganku, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu denganku. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti mempersekutukanku, maka apa yang telah terjadi sebelumnya akan dimaafkan bagi mereka. الفائدة التي بعدها فيه إثبات لقاء الله لقول الله عز وجل في هذا الحديث ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فينبغي الاستعداد لذلك وتذكر هذا اللقاء دوما لما له من أثر في حياة المسلم وعباداته ومعاملاته وعلاقاته. Dan manfaat setelahnya yaitu berisi bukti bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, maka kamu bertemu denganku dengan tidak menyekutukan apapun denganku, Tuhannya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersabda, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan suatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersabda, wahai manusia, sesungguhnya kamu sedang berjuang menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Dia bekerja keras dan akan bertemu dengannya, karena dampaknya terhadap kehidupan seorang muslim, ibadahnya, perbuatannya dan pergaulannya. الفائدة الأخيرة من براعة اختتام المؤلف أنه افتتح كتابه بحديث الأعمال بالنيات واختتمه بحديث المغفرة ليشير إلى أن الإنسان ليس بمعصوم عن معاصي النوايا والأعمال والوقوع في التقصير، وعليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Faedah yang terakhir yaitu salah satu kepintaran kesimpulan penulis adalah beliau membuka kitabnya dengan hadis perbuatan atau dengan niat, atau al-a'malu bin niyah, dan menutupnya dengan hadis
al-maghfirah, untuk menandakan bahwa manusia bukanlah seorang yang maksum dari perbuatan-perbuatan yang maksiat dan tindakan dan kelalaiannya, dan ia harus segera bertaubat dan memohon ampun. Dan Allah Maha mengetahui